बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नज़्म जिसका उन्वान है बहादुर बच्चे। तो आइए नज़्म का आगाज़ करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है मुकम्मल नज़्म को तातुल लफ्ज़ जो है वो पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा जो है हम उसका जो है वो मफ़हूम जो है वो देखेंगे। पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। दरिया में तुग़यानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, फसले बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें। सेहने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, सेहने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे। इसका एक सारा आखिर करना है गुलजार हमें। हम आंखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। मंजिल पर पहुंचेंगे एक दिन, वहीं क़याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। और इसके शायर हैं नासिर बशीर। इसमें जो चीज़ें हमने अजीज़ तलबा याद रखनी है उनको जो है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम इन अशआर का मफ़हूम देखते हैं। पहला शेर है पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। तो इसमें इसका मफ़हूम ये बनता है कि बच्चे जो है ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तानी बच्चे हैं और हमें अमन से जो है वो प्यार है, हम सुलह हो आतशी के जो है वो ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन जो है इस बार जो है वो हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार में। वो दुश्मन जो हमारी अपनी सफ़ों के अंदर छुपा हुआ है, इस बार हमारा मुकाबला उससे होना है। दरिया में तुग़यानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। बच्चे कहते हैं कि दरिया में तूफ़ान तुग़यानी तूफ़ान जो है वो बरपा है और हमारी कश्ती बीच गर्दाब के है, दरिया के बीच में है, मझधार के बीच में है, गर्दाब के बीच में है, भंवर के बीच में है। वहाँ पर जो है वो हमारी कश्ती जो है वो इस मझधार और गर्दाब में फंसी हुई है। लेकिन हमने अहद कर लिया है, हमने सोच लिया है कि इस बार हमें दूसरे किनारे पर पहुंचना है, मतलब कि अमन को कायम करके ही रुकना है। हमें दुश्मन के आगे जो है वो अपने घुटने जो हैं वो नहीं टेकने, बल्कि बड़ी बहादुरी से, बड़ी जुर्रत से दुश्मन का जो है वो हमें मुकाबला करना है। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, अमन जो है उसको कायम कर लेंगे, तो फिर खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी और बादे सबा भी इठलाएगी, इतराएगी। बादे सबा भी जो है वो शोखियाँ करेगी। फसलें बहार है आने वाली, तो फिर हमारे चमन पर जो है वो फसलें बहार होगी, यानी कि अमन होगा, सुकून होगा। और इस अमन और सुकून के जो निशानियां हैं, आसार, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सेने चमन की मट्टी को हम अपने खून से सेंचेंगे, यानी कि हम अपने चमन को, चमन से मुराद जो है वो मुल्क पाकिस्तान है, अपना वतन है, तो इसकी मट्टी को जो है वो हम अपने खून से सेंचेंगे, इसकी आबियारी जो है वो अपने खून से करेंगे। यानी कि इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देना पड़े, अपने चमन की शादाबी के लिए, हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए, चमन में सुकून लाने के लिए अगर हमें जान का नजराना भी पेश करना पड़ा, तो हम उससे भी दरेग नहीं करेंगे, हम उससे भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसका एक सहारा आखिर करना है गुलजार हमें। इसके एक एक सहरा को हमें जो है वो चमन बनाना है, एक एक ज़र्रे में जो है वो खुशहाली लानी है, एक एक ज़र्रे में जो है वो अमन जो है वो
قائم جو ہے وہ کرنا ہے۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، ہم اپنی آنکھوں میں ہم نے جو خواب سجائے ہیں ان خوابوں کو لیے ہوئے ہم اپنے سفر کی طرف جو ہے وہ رواں دواں رہیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہم اپنے جو ہے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیں جینا ہے، اور جینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں جینا ہے اور جینے سے ہمیں پیار ہے، لیکن جینے کے لیے ہم یہ نہیں ہے کہ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ہم کبھی بھی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ منزل پر پہنچیں گے ایک دن، وہیں قیام کریں گے ہم، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ منزل پر پہنچیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ جس منزل کے لیے ہم نے کوشش جدوجہد محنت کرنا شروع کر دی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے اور وہی جا کر ہی ہمارا ٹھہراؤ ہوگا۔ تب تک ہم اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے، ہم اپنے سفر پہ رواں دواں جو ہے وہ رہیں گے، منزل پر پہنچیں گے ایک دن انشاءاللہ وہیں قیام کریں گے ہم۔ روک نہیں سکتی ہے ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں، تو راستے کی کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ناصر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں روک نہیں سکتی، ہمارے آگے جو ہے وہ رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی، راستے کی کوئی بھی مشکل جو ہے وہ ہمارے قدم جو ہے ان کو روک نہیں سکتی، ہماری کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے اس کو ماند نہیں کر سکتی، ہماری امید کو ماند نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر جو ہے وہ پہنچیں گے۔ شاید کہتا ہے نا کہ بڑا خوبصورت ایک شاعر کا شعر ہے کہ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، ایک ہی مصرع ذہن میں ہے، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم ایک دن منزل پر پہنچ کر جو ہے اور پہنچیں گے اور وہیں پر جو ہے وہ قیام کریں گے، راستے کی کوئی بھی رکاوٹ ہمارے ارادوں کو ڈگمگا نہیں سکتی، ہمارے ارادوں کو یہ جذبوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ تو عزیز طلبہ اس نظم میں جو ہمیں خصوصاً چیز یاد رکھنی ہے، ایک تو جو ہے اس کا شاعر جو ہے وہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو نظم ہے بہادر بچے، اس کے شاعر کا کیا نام ہے، تو یہ ناصر بشیر جو ہے اس کے شاعر ہیں، اس کے شاعر کا نام خصوصاً آپ نے یاد رکھنا ہے، نظم کا عنوان یاد رکھیں جو ہے بہادر بچے، اور شاعر کا نام یاد رکھیں جو ہے ناصر بشیر۔ تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔